तमाम मोहतरम वालदैन बुज़ुर्ग बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से सलाम। जैसा कि हम बच्चों की तरबियत पे पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आज उसी का सबक नंबर 2 है, लेसन नंबर 2 कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में बच्चों की तरबियत के मसाइल को कैसे हल किया जाए। ये है आज का हमारा मौजू, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी आएंगे सामने और उनके कुछ सलूशन भी हैं, जो ये को टोटली जो हैं मतलब मेरी एक ज़ाती राय या सर्च पे डिपेंड करता है इससे कि आप बच्चों को कैसा डेवलप कर सकते हैं एक मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में। उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, वहाँ पे हमको बहुत सारे मसाइल से भी गुज़रना पड़ता है। मसलन मिसाल के तौर पे मैं बात करूँगा कि बहुत पहले मतलब हमारे जो नानी नाना या दादी दादा हमारे थे, वो बच्चों की इखलाकी तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा करते थे। जॉइंट फैमिली सिस्टम में स्पेशली बच्चों को कहानियाँ सुनानी, बच्चों को इंगेज रखना, अपनी तरफ मुतवज्जो रखना, फिर हर अच्छी और बुरी गलत जो बच्चे हरकत करते हैं उसको मॉनिटर करके उसको थोड़ा सा सेट करना, उसको ठीक करना, उस मतलब इखलाकी और जज्बाती तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा करते थे जो हमारे नानी नाना और दादी दादा होते थे। लेकिन जैसा कि आज कुछ हमारे मुआशरे में ऐसे घराने मौजूद हैं जहाँ पे ये तरबियत नापैद हो चुकी है। इसकी वजह ये नहीं है कि हम किसी को दे सकते हैं, किसी को हम दोष नहीं दे सकते। ये हमारे इन्वायरमेंट, हमारी माहौलियाती जो प्रेशर है उसकी वजह से है। उसमें मसलन एक बच्चों में तालीमी बोझ है, बच्चों ने स्कूल से या मतलब कॉलेज से आना है तो उन्होंने सवारा पढ़ना है, फिर उन्होंने खाना खाना है वगैरह वगैरह, यानी उनकी अपनी तालीमी जो ज़िंदगी है उनकी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है उनको पास बैठाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, और ना ही वालिदैन उनको टाइम देते हैं, जो कि है नहायत ज़रूरी है। बड़ों को भी चाहिए कि वो साथ में बैठाएं और वालिदैन को भी चाहिए कि उनको साथ में बैठा के कुछ टाइम, भले आधा घंटा भले घंटा बैठा के उनको रिलैक्स करें, उनको उनसे बातचीत करें, उनकी इन्वायरमेंटल जो है ना तरबियत वो सेट करें। ये तरबियत जो है वो टोटली हमने अक्सर देखा होगा कि हमारे बड़े बच्चों से इतना प्यार करते हैं हमारे मतलब वालिदैन जो होते हैं, दादी बच्चों के दादी दादा नानी नाना, कि वो अगर बुरी बात या शरारत पे भी खुशी का इज़हार करते हैं कि बच्चे जब कोई बुरी बात या गलत बात या शरारत करते हैं ना तो उस पर भी खुशी का इज़हार करते हैं। मसलन छोटा बच्चा अगर गाली दे रहा है तो वो इसको बुरा नहीं समझते और ना ही उसको कहेंगे कि बेटा ये मतलब बुरी बात है, या मतलब इसको समझाएंगे। अगर समझाएंगे भी तो वो रिज़र्व से रह के, जिसके हालांकि यही हरकत जब बच्चा जो है ना थोड़ा सा बड़ा होकर करता है तो ये एक समाजी बुराई काउंट होती है, समाजी बुराई में शुमार हो जाती है। बच्चे में ये आदत आस्ते आस्ते जो है वो पुख्ता होती जा रही होती है। हमारे जो असल में टॉपिक रहते हैं वो ये होते हैं कि किस चीज़ को हमने बच्चों में पुख्ता करना है और किस चीज़ को पुख्ता नहीं होने देना। ये इस मसले से हमको निपटने के लिए ज़रूरी है कि अगर तो बड़े समझदार हैं, आप में सब्र का मादा है, पेशेंस है, तो उनको समझा दें कि इसकी हरकत पर किसी भी खुशी या नाराज़गी का इज़हार ना करें, मतलब उसको बच्चे को इग्नोर कर दें। उसने जो भी उस टाइम किया है उसकी बच्चे की उस हरकत को जिसको कहेंगे कि आई गई कर दिया, बस ठीक है, कुछ गर्ज नहीं है, बस ठीक है, ऐसे करके छोड़ दें। अगर बिलगर्ज कुछ सादा पसंद बुज़ुर्ग इस बात पर अगर बुरा माने तो उन्हें वक्ती तौर पर आप इग्नोर करें और
جب بچوں کو ٹائم ملنے پر رات کو کھانے کے ٹیبل پہ سونے کے ٹائم پہ بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں، اس وقت اگر آپ بچے کی باتیں، اگر آپ کے بچے جو ہیں نا وہ سمجھنے کے قابل ہیں، تو اس بچے کو بولیں یا سمجھائیں کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے، یہ عمل نہیں کرتے، خوف خدا تقوی بچے میں ڈالیں، اور اس کو نا بچے کو اسپیشلی ایسی مطلب ایک میں نے مثال دی تھی، گالیاں دے دی ہیں اور ہم اس پہ بڑے جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہوں گے، مطلب کیونکہ وہ پیار میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا پیار ان کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان بچوں کو آپ شام کو سمجھائیں آرام کو سونے کے ٹائم پہ، کیونکہ اس ٹائم ایک ذہن جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے بچوں کا ٹوٹل ایک پیرنٹس کے ساتھ، اور سونے کی طرف ان کا رجحان مائل ہوتا ہے، اور اس ٹائم ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ یہ اس ٹائم جو بچے بات سیکھتے ہیں یا کرتے ہیں نا، وہ فار ایور ان کی پر لائف جو ہے پوری زندگی ان کے مائنڈ میں رہتی ہے۔ اس لیے ان کو رات کو شام کو جب آپ مطلب آپ کے پاس بچے آپ کے اکیلے ہیں، تو ان کو جو انہوں نے دن کو کیا ہے اس کو آپ پورا موٹیویٹ کریں، پورا ان کو سمجھائیں بڑے پولائٹلی، بڑے آرام سے، بجائے اس کے آپ ان کو ماریں، ان کو پنش کریں، لیکن طریقہ کار سے، آرام سے، پیار سے۔ سب سے جو ہمارا مطلب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا جو سب سے بچوں کو سمجھانے کا بہترین طریقہ اور پکا طریقہ ہے کہ وہ ہم ان کو اللہ کی طرف مائل کریں، خوف خدا ان کے دل میں ڈیولپ کریں، تقوی ان کے دل میں لائیں، اور ایسی مطلب اگر وہ گالیاں دیتا ہے تو ہر بچے کے ذہن میں ہوئے گا کہ مطلب اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، ایسی چیزیں جو ہیں ان میں بچوں میں ڈیولپ کی جا سکتی ہیں، تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس برائی کو چھوڑ دیں۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپک میں آئیں گے، آپ کو ساتھ حاضر ہوں گے، تو ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا۔ اس کے لیے ہمارا سبسکرائب کریں چینل، اور کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں اس کام کو بڑھانے میں مدد دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ سب کو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ حافظ۔